अस्सलामुअलैकुम राज्य में प्रोग्राम बल्लवा में बेफुन और बड़ा मरहबा और मैं बेफुना में राज्य में देर को हिस्सा को ला मालूमात की तफात की मुअस्ससात का कुंफुनी तक अदि एनुम बस जमिया जमात तक गोलुमुरी मुहिम मालूमात तिबेफुना में हिस्सा को दुमगेस्ते प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम गालगोंडा की के बैरोडा मिगन्ननी वेमकोगे मुहिम मसकत का गोलेगो तो मालूमात हिस्सा को दुम वेमकोगे जनरल मैनेजर अहमद शाफी अदि वेमकोगे मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अहमद आजिम दे बेफुन सोरा बड़ा मरहबांगे अदे वेमकोगे मसकत की मी अलगमेन्ना मी रयितुंगे आम ज़रूरी बेण तो तेरेंग बरा मुहिम बेण में फुद्दुमा सरकारों फद्दाफा कुंफुनीगे मसकत अलगमेन्ना मियदा हमें गायरुगा वरा फुलाको देवमुदाकं पाकले खासको माद सिटीगे कुणीगे कंकं मैनेज कुरुमुगा वरा बुरा मसकत के वेमकोगे मुवज़्ज़िफुन तनी कुरमु अलगमेन्ना कोविड नवारया गुलिगन दिमावी दजी तक फोगा खासको कुणी नेगुमा मी दिमावी गोंजोन तक फोगा मी खास हरदना उसूल तक तेरे ये कुणी तन्नेगु हेन्न बस ए उसूल तक मिदी हफ्ता एम पेशिगे मियोनी बदल तक आसवा को बात हकीकतुगा मी गेनवनु बदल तक आकुति बेफुना फा कुरुनु कांततेकी बड़ा शुक्रिया एंगवडान वान फदंग अलमें कोविड नवार देहास विही अप्रैल माह अलमें के ऑपरेशन तक वारा हिदमत का वारा बोड़े ते बदल तक गेनवन कोविड नवारा का था गुलिगे एगो तंगल में गे बिसी तक हास को दे मुंदे हिदमत डोर स्टेप सर्विस एको मुट्टाला मुली ऑपरेशन की इमारत के तीरिया बदल को हिदमत मुलिंग एको बदल को लंजेनो हिदमत दिन मुगाल में एगो था बदल को लुम गए सर में वी वारा बोड़ चैलेंज का वर बैवर कोविड नवारा के हाल तंगल में आयरुगा माले के वर बोड़ हम आबादी रजिस्टर विस नुकोंगती है नमें हालता गुलिगे अंगल में रजिस्टर नुकुरुवी एक खमको अलमें दिए हम मुली एंटा मुली माले पॉपुलेशन हिदमत देमु मिगोता गोस अलमें के कोविड नवारा के हाल तो मिहारो नॉर्मलाइज उमावेस एकीगा सिटी काउंसिल माले मगुमच्चकुनी नेरुं हुट्टालुम निम्मि निम्मका गुळिगें अलम अनेकास ऑपरेशन अलुम कोरीगा देव्वि गोतंग याद कुरेफमे वणी सेप्टेंबर मा फणराम फिशिंग अलम डोर स्टेप सर्विस बिल्डिंग सर्विस अदि डोर स्टेप सर्विस बदल गणे सलों हिदम याद कुरेफणी दें मीगे इतुरा मी हिदमत का गणे वन बदला गुळे मालू इतुर मालू माताडन आजिम अहवाल को ಈ ಶಾಫೆ ಫಾಕುಡೆ ಗೊತ್ತಂಗಳ ಮೆ ಫೋಡಕೊದ್ದೆ ಮುಂದೆ ತಫಾತು ದೆ ಖಿದ್ಮತೆ ಹಿಮೆನೆ ಈ ಕುಡಿಗೆ ನಮ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಮಾರತ್ ತಕ ಹಾಸ್ಕೋ ಗಂದೆ ಹಿದ್ಮೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫನರ ಮಿ ಗೆನೆ ವನ್ ಬದಲಾಯ ಕೊ ಅಳ ಮೆ ಅನೆ ಹಿದ್ಮೆ ದೆ ಮಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ತಕ ಅದೆ ಅಳ ಮೆ ಮಿ ಫೋಡಕೊದ್ದೆ ಹಿದ್ಮೆ ತಸ್ ವನೆ ಕೊಡಕೊ ಬದಲ್ ತಕ ಗೆನೆ ಫಾ ಎಗತುಂ ಕುಡಿಂಗ್ ಅಳ ಮೆ ಫೋಡಕೊದ್ದೆ ಮೊ ಮೆ ದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿ ನಗತಿ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೊರಮತಿ ನಗ ಕುಣಿಗೆ मी पैकेज के नाम मिहाड़ वाने बादल कोड़े वादे इतुर फोड़ी हम का में गने फेगो तो मिहाड़ में हिदमत में के नाल में बिल्डिंग प्लस हिदमत गया था बिल्डिंग प्लस हिदमत के तेरे नाल में हम कोड़े के से फदे गेबीसी के दोरो माथी नाल में ए फंग फिलाता होने इमारत तक को बेस मच्चंगारा फाल में के वेशफाड़ वाने कोड़े नागा मुंदान दे हम या को समा आने मिहाड़ में कोडिंग फोड़ को दे मध्य हिदमत है बिल्डिंग ना की इमारत के तिरेगा पे हेटी फाउंड डस्टबिन का कोनिया मी जमा कोड मनने कोनिया लो मंगल में मोजा फंदुरो नागा गोते में दे हिदमत वेस मिहाड़ वानी हम कोड़े के फदे याद कोड़े फा आज सेप्टेंबर फंडरें फेशिंग हम रजिस्टर को अदि बराबर महफी दक्का मुंदा होड़ी हागे बीसी तक आलम में दनी हिदमे में हार फोन होते अतिवेपुंगे मी कुणी नेगुमा मिगेनो बदल तक कीगा वरबड़ फाकुरे आम रईतुम बस मी बैग गेगे मिसाल का हम मी बराबर फैसला दक्का मुंदा गेगे बस कुणिता नुणगे कम बशकुआ बे खासको मी गे बेरुगा कुणिता बेहट्टा पुरी कमगा वीणा बेस गवादुं कुणिता नुणगे कमगे शकुआ तेंगे हगे तो बेतो मी फादा कंत मिदी मासो अनेक साल में मी कुरिमत ली वारा बोर्ड बदलक कोविड नवार देहास विही अप्रैल फशिंग अल में मगुमति नगम मिदी गिना गे बिसी तो गहम आने जाग ने तुम गए शुआ है दल में इमारत गतिरिया कुनी अवेलेबल को दिन मध्य कम गवेस गिना इमारत तक हम गिना गे मगमच्च नेरे दोर कैरिग दोरम बेरुग मगमति के बाहटम मिदी दें मिखम गुलिगे अल में ऑपरेशन वर बोड बदल के गोस मी मगुमति कुणी नेगु अल में नॉर्मल ऑपरेशन मी एस्टेब्लिश कोरेगे दियो गोस ओव्वा कुल्ले कम फद बोर्ड बदलेंगे आम अल में आने टस्लाफा हम मी डोर स्टेप सर्विस दियूं वर बड़ चैलेंज कभी एक वार बैवर साउथ तक भाई मैंने कोविड नवारा गुलिगे अल में एरू डोर स्टेप सर्विस दे मुंदिया वर्क फोर्स फुदेवर का बड़तनु ಕೂಡ ಕುರೆವಿ
ඔව්වා මුලි මාලේගේ අල්මන්ගේ රෙජිස්ටර්ඩ් හොරියා කස්ටමර් සර්විස් දෙන්ජේ හොමායිස් ගොලිකින් අල්මන් ඉතුරු මුවස්සෆුන් නෙගුමග මසකන් හම අදිවස් කොරියා මිගෙන් දනි මුලි මාලේගේ හොරියාගේ බිසිතකම් මිහිදුම දිනුම බේනුම් වා අල්මන්ගේ එස්ටිමේටඩ් මි මුලි ජුම්ලා ටාස්ක් ෆෝස් අදිවස් සමකුරු මසකම කුරණි ඒගේ ඉතුර මි ගේතරේ වණුමකි මාලේගේ ඉමාරත්තක කොම්මේ ෆංගිෆිලාකන් අරාගෙන් සර්විස් දිනුමකි හගීගතුක වර බොඩ චැලෙන්ජෙන් ඒක වර පුරා මසක්කෙතකෙන් අල්මන්ගේ ටීමුන් කුරන් එබජෙහෙ දැන් කුරිමිස් මෙෆා කුරි ගොතන් අල්මන්ගේ බොඩු බෑ මෙවණි අනකස් ආ ටීමක මේක වගුත්තකෙන් එබනගා මාලේගේ අල්මන් මේ කලෙක්ෂන් ඩේටාබේස් කස්ටමරුගේ ලිස්ටන් හේනි ඒ ෆරිතවාම් වෙස් ඒ ගොතුන් බයික් ගේ බිසිතකුන් හම රෙජිස්ටර් කොෆ බරාබර ෆෑසා දක්කා ෆරායතකුන් මේ සල්මෙන්නම් එබ මිස් වේ එහෙන් නමස් මේ සෙප්ටෙම්බර් ෆනරෑම් ෆෙෂිගෙන් මියදා හමෙන් ආර අල්මන්ගේ ඩේටා ඇනලයිස් කො බලමුන් දායරුග හම වර රංගලු චේන්ජස් මියදා හමෙන් එචීව් කුරේෆ වනි අල්මන් ෆනරෑග ෆෙෂීරුග ෆසතේක ගින වොරේ ගින ගේ බිසිතකුන් අල්මෙන් හම මිස් ෆෝරි එරේ එහෙන් නමස් රේගේ ඩේටා අල්මන් බලාලාරුග අල්මන්ගේ මිස්ට් හවුස්හෝල්ඩ් ආනේ ගෙනේ ෆෙබයින් තිරිකුරේ ෆෙබුහුරි දිහ ගේ බිසිය දැන් බොඩු බෑමි උලනි අදිවිස් එක්සස් නුලිබේගේ බිසිතව ගොතුක අල්මෙන් ඔපරේෂන් මි ෆැෂනි හිදුම මි ෆැෂනි ඉරෝසි හයකුන් ෆැෂිගෙන් ගොස සර්විස් එබ කොන්ටිනියු වේ හැම මි දෙන්නේ විසබතකා හොරේ ಬಾರಾಗೆ ಫಹಗ್ ಗೊಸ್ ದೇಕಾ ಹಮೆ ವೆಸ್ ರೇಗ ವೆಸಲ್ ಮೆನ ನಿಮ್ಮಾಲೆ ವಣಿ ದೇಗಡಿ ಬಾ ಹಾಯರೋಗ ಮೂಳಿ ಮಾಲೆಗಳ ಮೆಂಗೆ ಹುರಿ ಹಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿ ದೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ei warabbodu challenge avanda hama mi gabul korave mi regadu dangadiga bike imarataka bike ge wanuma kiwes datikam mi security safety ge nazarakum vesnikam gavese ge besika dirulwa farataka vese ha mi eha edeve kamakan nowe dor takan access difa holwa bahata kade dihege fahun hamal men access no libega mewani service adairuga den ege tura mi almen mi dannawa fayudan kofa mewti kuni nere devwashe ebe efulege apartment uga doru carrier nuwata imaratuge fangifila tiri fangifila kuni nere devwashe almenge service fasha gadiga hayaka hataka detereka migotumatin service sang almenge team deploy wegen dairuga mi hate jaharu gaganda kahama muli male feturi almage team feturi gane mi gegen access wa fashane egadiya fasha gadiga miswakam kunin nulibe kamanya war gina gege hama miswon ekashigen ve ei almen mi hidumai fanara september go feshiru go 16 havure gina customer ge database ka keta koramundi සෝල්හස් ගේ හිදුම දේරුග අලුන් අඹුර අනෝනි ගින එත ෆහරෙගමතින් අඹුර එග්ගේ කන් අවම කිවිස් දතිකමකන් අල්මෙන්න වණි එහෙන් නම වෙස්සම ඔපරේෂන් කුරිය දාගඩීග යන්න අල්මගේ කෝල් සෙන්ටර් රිසීවර් කම්ප්ලේන්ට්ස් නෝනියා මුන් කස්ටමරුන් ගොළුවා දෙන්නේ වීම හම සර්විස් හිදුම හිඟමුන් දාගඩීග එගේ ගොසල්මෙන් කුණි නගා දෙන ඒගේ තුර කෝල් සෙන්ටර් යන් හම අනේ දුව වෙසන්න හිදුම එරේ කේට නොකරවේ ගේගේ අනේ දුවගේ හෙඳුන හයජ්ජහ රගඩි බෑග හයකුන් අගඩි බෑ දෙතරේ ගල්මගේ ටීම ඇක්ටිවේට් වෙගෙන් දානේ කුරි රේගේ මිස්ට් කලෙක්ෂන් තක ඒගොත මිහාර වලමෙන්න රේගේ ඩේටා බලාලාරුග ලොක්ඩ් හවුස් හෝල්ඩ්ස් ගේ ගොතුග සතේක නොවදිහගේ කර රේගස් නොදෙවේ දිහේගේ ෆහුන් මිස් almenge operation tereng anhen gadi jehuniru misse famini gagana ka dihawarkagge bodan almenna me wani ham access ke issue almenna den tifa kore gota me koni negumuga masada hunna gegega waragina fara me call center gulage masike kure kormadden e bohori hama shakwata ke gotuga me call center gulumugas bay hama me gegen hama datiwa kam ko ba tage gotuga me call center uga me har mi dimawa masadi मी बदला है कॉल में हम मी अंदाज़ा कोडिंग हम फुदर गेनर देके कॉल अन्नाने कमर्शियल में कॉल सेंटर फुरतमा एस्टैब्लिश वेकेंगे आता कैडिगा समदवाले के मच्छंग आल में गगन का तीन स्टे के बोलेंगे ना कॉल बली पे में एबगोते गाना मम्मी दने दे मी हार अदे मी आ बदला है को मी नंबर बड़ा बोड़ तंग इतुर वेकेंगे बदे मी बदला हम मी बदला गुड़ी के आल में कॉल सेंटर मी वगोत मी हिद में फोड़ को दे वगोतस मी मने 11 गडी 100 मिनट हमें इतुर कोडे फा अदे मशवरा कोडे मम्मी दने इतुर गेना जे बदलता गेना मदे
call center gasu mitan kole bodu tashkam me ule sababake guluwa kome befule ves almas kabul kuda hama wara dati wani geterega mihingina wagutu kunita jama efa hurumanu bawasseru mifada kanka sebave kamuku mi customer ga faratun alumenge iltimasen me wagutu guluwa vi has kudu kollevon adi ane guluwa fe sama vi has awahaka alumenna customer ge malumat minan gati address ke furi ha malumat dodo inge gota misalakan en imarate ge bode eki kahal mi eki maguta ka folwa dodo tavesteto mi kahala mi gege house address identify en horiya ekala malumat adi mi ane customer ge mi id card number agule number ka vi has awaha kodu kon almen angal devvi me eran almen furusate ba libe ituru customer na hidmen dinuma me almen ba faha ge average ko mi dos ko almen libe call tan e bade digude mi ge gagan ka 15 minute en hados ek customer hidmen dinuma almen bade kamu emme edege manune emme waguta emme muhimu bay malumat almen nunege bade customer ge faratun se ka hingamana jon unnati yami ka kan kama gulige hame ya ko social media channel tas mi harwan almen activate kurefa direct message me dore ko twitter no to facebook mo salma mi dani he terikam follow ko demo hemima mi ga de ege turun almen warabbodu ultimase shafio vidawle gotan almen mi har mase ko mi dani 16 kbc ge list nagaage mi vetwediya muddatuke terega wese bahude wara keenada te gadi almen bebe press wani md faha kuda wafa gaagana ka fastolas mi insate wonengena kbc ki bill of fasan odakka hodi geta ingeta name salmen mi har collection mi benu koda monda list ki duwa honduhan update wa monda adi bill of fasa dakka funa kbc tan ekene me list an arani ehma shakwa kodamuge kodem furutama check kollamu mara muhimu e bill tan hodi rangala halas kodev to adi almege active list an ege arafin to mi malumat almena check kode me fasehe wani customer ge malumat almena libonu hawaka ehma amilla fullaves misal ka hama gega tibba memes customer check kolle bene udakka hodi bill en hodi almege website a duruwe online call mege portal in an avaspe so ega customer id card nota mi bem ko account number jassa mara fase kama ko bala levene den mi badala ekko salme wani mi bill dekko man hodi mi masal takas wadalu mi badal take gene fegotum alme mi wagote ba photo ko den timmas to ge luyen ehmati mi fight we de timmas dos fiyawa baki hod bill ta dakka levum alme hama hidmen yada kuram mi dani ge to ehma mi kal bay lui fase ta ba hodi hama che ada almen hama demme shopis fa kore bigota ಮಾಲೆಗೆ ಗೆಬಿಸಿ ತಂಗಳಮಣ್ಣ ಮಿಹಾರು ದೆಂ ವರ ಬೊಡ ಅರಕ್ಕಾದ್ರಿ ಕಮ ಅಮ್ಮೆ ಎಕೀಗ ವರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ ವರ್ಗದ ಕೊಫ ಹುಂಡ ಕಮ ಪಿನ ಗೆನ ಗೆಗೆ ದಮ ಪಾಕುರ ಬಿಗೋತ ಗೆಗೆ ಅಕ್ಕುನಿ ನೆಗುಮಗ ಮಿದಿಮಾವ ಹಮ ಮಸಲೆ ಕೀವಸ್ ಮಿ ಹಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಗೊಂಜೋಮ ಕಿ ಹಗೆ ಗತುಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೆ ಕಂಕ ಮಿ ಹುಂಡ ಗೊತಂದೆ ಹಮ ಮಿಯಾಕಿಗೆ ದಂ ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಸಮ ಅಮಿ ದಿಮಾವ ಮಸಲೆ ಕಿ ಮಿಕಂ ಹಲ್ದು ಕೊನುಮಗ ಮೊಜಿಫುಂಗೆ ಮಸಲ ಮೊಜಿಫುನ್ ದತಿ ನೋನಿ ಮಿಹಾ ಬ್ಯಾವರಗೆ ಗೆತಕಂ ಹಮ ಎಫರಾ ಮಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಾಂಜೆ ಹುಮ ಎಕೀಗ ನೋನಿ ದಾಂಜೆ ಹುಮ ಎಕೀಗ ಮಿದಿಮಾವ ಮಸತವಗೆ ವಾಕ್ತಿ ಪಾಕುರ ಹಾಗೆ ಮಿ ಕಮ ಹಲ್ಲು ಗೆಣೋಮ ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಎಬೆತ್ತೋ ಬೆಸ್ ಕಾಲ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತೆ ಮಶ್ವರ ಕುರೈಫಾ ಮಿ ಕಮಂ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಣೋಮ ಅಲ್ಮಿನ ಮಿ ಕುಣಿತ ನೆಗುಮುಗ ಅದೆಂಗಿನ ಫಾರ ಮಿ ಕಂಬೋಡು ಮಿ ಅಂಡನಿ ಆಮುಗೆ ಫಾರ ಆತು ಮಿ ಗೊತ್ತ ನುಣಗೆ ಕಮಗ ವಾಣ ಮಿ ಶಕವಾತ ಕೊಬಾತ ಹಾಗೆ ಮಿ ಕಮಂ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಣೋಮ ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ವಿಶ್ವಮಕಿ ಅದೇ ಅಳುನ್ ಕುರಿಮಿಸ್ ಫಾಹ ಕುರಿ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಮೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹರ್ದನಾ ಕುರುನ್ ನೋನಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಕುರುಮುಗ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುರಿಯಂಗೆ ಬದೆ ಹೇಗೆ ತುರಂಗ ಅಲ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಹಮ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಹರಕಾತೆರೆವ ಟೀಮ ಎಕು ಆಪರೇಷನ್ ಇತುರಂಗ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೋರ್ಮುಗ ಫಿಯವಳತಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಗೊತ್ತು ಮಾಲೆ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಣುಮ ಬಹಾಲೆ ಫಿಮಿಯೊಣನಿ ಕೋರಿಗ ದಿಹ ಝೋಣ್ನ ಬಹಾಲ ಮಿಹಾರ್ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಕೋವಿಡ ಗುಳಿಗೆಂಗ್ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಮಿ ಮಾಲೆಗೆ ಝೋನ್ ತಂಗ ಇತುರು ಹಝೋಣ್ನ ಕುಡಕುರ್ಮ ಫಹುಗ ಗಿನ ಟೀ ಝೋನ್ ಬಾಕಿ ಝೋನ್ ತಕಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕುರ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕುರೆ ಫಿಮತಿ ದೆನ್ ಅಳ್ಮೆ ಮಿಯಾ ಬದಲಾಯಕಿಗ ಮಿಹಾರು ಸಬ್ ಝೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಲ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ ಎಸೈನ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಲೊಕೇಟ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಮಸಹೆ ಕುರನಿ ಏಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಹಝೋನ್ಗೆ ತೆರೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಝೋನೆಗ್ಗ ಇತರು ಹತರು ಸಬ್ ಝೋನ್ ನ ವಾಕಿ ಕೊಲ್ಲೆವಿಗೆಂ ಎ ವಾಕಿ ಸಬ್ ಝೋನ್ ನಕ ವಾಕಿ ಟೀಮೆಂ ಅಟೆಂಡ್ ಕುರಾಗೊತ್ತ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಬ್ ಝೋನೆಗ್ಗ ವೆಸ್ ಲೀಡ್ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ ತಿಬ್ಬವಾಣೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಉನ್ನ ಅಯಾಕಿಗ ಫೀಲ್ಡ್ಗ මේ ගේගේ ගොස් කලෙක්ට් කරා බේෆලොන් ඉතුරු සුපර්වයිසර් කරන් ඩියුටි ඔෆිසරුන් හමජස්සවා ඒ බේෆලොන් තංකොල කෑරින් මේ අල්මන්ගේ software through ko බරාබර මේ නගමුන්දාගත කෑචේ රෙකෝඩ් කරමු මිදානි එහෙම අල්මන් මේ ගෙන්න බදල් තකකී ගාලොන් හිතුන් අල්මන්ගේ උම්මීද කීවස් වීහාවසවා කම්මි මේ අන්න ඉෂුස් තකන් අල්මන් ආනේ මේ තංකොල හර්දනාකොන් එෆිෂියන්ට් කෝ මේ සර්විස් දිනු මේ නොනැගි හුන්න ගෙතවග අදදු කොම්මෙරේගේ ශිෆ්ට් නේ උමායකීග අල්මන්ගේ ටාගට් කී 0 එක ගෙනව අනෙද්දුව මේ කලෙක්ෂන් හේදුමග බදල්ග එරෙන් එරේ කොම්මෙ දෝයගේ සම මුලි කස්ටමර් බේස් සර්විස් දෙනු මේ චේන්ජස් තක එකීග මේ බදල් තක එකීග හම වර බොඩන් උම්මීද කුරම් මේ මහෝග නියලන් අල්මන්
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಹೋಗ ನಿಯಲಂ ಅಲ್ಮೆನ್ ನಮ್ ಇವಾಗುತ್ತು ಮೇ ಸರ್ವಿಸ್ ತೆ ಹುರಿ ಹಾಫರಾತಕಂ ಹಮ ಮಿಸ್ ನುವೆ ಕೊಮ್ಮೆರೆ ಎಕೋಸ್ ಬರಾಬರ ಸರ್ವಿಸ್ ಎನ್ಶೋ ಕೂರ ವೇಣಕ आदमी बदला कि गवर्नमेंट न वरबड़ फिने ಗೆಂದಿಯ ಹಮ ಮಾಲೆಗೆ ಬೈ ಸರಾದ ತೋಗ ಕುಣಿತ මිසාක බොනාන මති බෙපුණ මේ රජිස්ට්‍රා නොක හුන්න ගේගෙන් හම මගුමතික කුණිත බහට්ටා තම දැන් මීග හම මේ සිටි කවුන්සිල් ආදී වෙම්කෝයා දෙපරාතුම් වෙස් මිකමුග හම අමිල්ල ඉස්නගාගෙන් මි කුණිත නෙගුමුග මසෙක කොරමුන් දාතම සල්මෙන්න පාගේ අගීගතුක අමි කිහා වර්ග තිබෙපුණ ෆාකුරේ තොම්බි බදලා කීග අමි රජිස්ට්‍රි කොරුම මි ಬಾರ್ ಎಲಿಫೆಂಗ್ ಮಿ ಬಾರ್ ಒಳ ತಿಬೇಪುಳು ಮಿ ಕುರೋ ಅಮಸ ಕಿಯಾವರ್ಗೆ ಬಾರದು ಮಿ ಬಿಜೆ ತದಿ ಕೊಬಾತೋ ಮಿಹಾರು ರಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಿಬೇಪುಳುಗೆ ತಪಾಸ್ ಸಾಪ್ತ ದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ නේ දෙම ශාෆි හම විදාලේ චාරණ චේ තුරු කොල්ලාන මේ ෆැෂන් ඉන්ෂුරන්ස් ආල්මගේ හිදමෙත් එකි වර කස්ටමර් නා ගාතුන් අදේ සරහත් දෙකම හරකෑතර වෙස්පාඩ වෙරිනා ආල්මගේ මීඩියෝ එන්න ආල්මගේ මේ සුපර්වයිසර් නා වර ගෑ ගුළුම ඔෆෙදි ෆමීන්න එකම මේ වගොතු මිහාර කස්ටමර් සම්ම ෆුල් කොන් අරම විතන් කොලකේ ඒ දෙය හරදෝගේ මෙදු කෙඬුමක ෆහු ආල්මෙන් අනෙක් කස් මේ නුකුන්න නේගේ තම ගොතක එහෙම මේ මුද්දතුගේ තෙරේ ගදි ෆායත වේ මෙදි එම් හෆ්තා බඩාබඩ මේ වින්ගේ හද්දෝගේ තෙරේගස් පඩ බොඩුත නල්මන මස්සල් තන් හල්ල කුඩෙම මිදණිය හැම ආල්මන ස්කුඩ කොට වගොත් කොල දෙවාශය හැම කුඩියකේ එෆදෙන් හැම වෙම් කෝයකි හැම ආමුන් මි බලා ගන්න ෆදාද ආමුන් මි එක්ස්පෙක්ට් කොඩා ලෙවල් ගේ හැම සර්විස් දෙක කුන්ෆුඤ්ඤ ගොතු ගල්මයි දෙමි ඔන්නාන කම යගින් කන් ආල්මය බාඩුවන් දෙන් මි රෙජිස්ට්‍රේෂන් නාමේ දෝ හැම බොණ දන් ඔති අදිවස් හැම වඩම් දක්කොම් මිදණිය එමි ෆායත වේදිය මිමහගේ හතකුම් ෆෙෂගෙන් ආල්මෙන් බොඩම් මිකන් ආම් කුඩම මිදිය රෙජිස්ටර් කුඩමට කයින්ගේ තමයි ෆායත වේදිය මුද්දතක තෙරේග මි අශාරයක නියලන් අලමෙන් ලිබ මිහිරි එම්එස් ආදස්තේක ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි වඩත් දන් අදද ඒ අනේ අලමෙන් එම් ෆහුන් ලිබ ෆොඩි තෆාසි සබ්තක බලාර මාල අදි විලිමාල එකනේ හිමනාගේ මිහාරස් මිසරහද්දු ගෙබ තිබේ සාලි සහස් KBC දැන් ශාෆි ෆහ කොට විගත අලමගේ මේ නිසාම්ගේ තේරේක මියගොත මිහිරි මීගේ තේරේ එම්එස් 16 එහෙම මේ දෙබැකොල බස් අදිවස් හමනුවේ සාදස්තේකේ වඩකම දන් අදද දැන් අලන ගබුල් කොට වෙනි හැම තිවිදාල සුවාලා ගොලිගෙන් කන්නේගේ මිවගොතස් හාස සෝලගේ දාශොම් මිගොත නෙරෙෆහුන කුනිතන් අල්මගේ බණා ගමුන් එබදන් ක්ලියර් කුරන් ඉගත එකම වෙබසාලක ඒ අල්මගේ මේ නෝමල් ඔපරේෂන් ගේ තෙරෙන් දේ හිදමතේනෝ මාල් තෙරේ ගොඬ වෙනුනේ මි තන්තන කුනි ජමා කොෆුන මි ඉෂුවන් අල්ම මෙදෙනි වගුති හල්ලේ ඉගත එකම කොස් 30 සෙප්ටෙම්බර් ෆෙෂිගේ මිගොත මෙදේ ඔසුල සම එක්කොන් හුට්ටාලෙවි හමක් වෙම් කොයින් කුඩින් හිදමෙ තින්ගොත රෙජිස්ටර් කොඩේ ෆවා ගෙතකන් එකෙනි අල්ම හිදමෙ දෙමුන් දාණි එහෙමම එමෙ ෆහවගොත මඩ නුකුඩව අල්මගේ හම වඩ බොඩ යල්ති මාසේ කස්ටමර් විහස් අවහ ගොළුම දැන් මියා කොස් ෆහ කොලන්ජේ අල්මගේ හිදමතකේ මිසාලක කම්මති ෆිහාරේකුන් එච්ච ගතුන් කල් කමෙන්නුන් අල්මගේ මොසෆොන් ඇඩ්‍රස් අන් හොල් වෙරමස් වගොත් කොලබ බේනු අද ඉදාරි කංකමස් කෑගන කල්මෙ බේනු එද දුවස් mi customer form the process kurumang adi mi muddatuga terega milibeni wada bodu wada gina adadege form ta ke evagotega libemu midani adi online kobes wada gina farataka alma bajehe hama mi muamala kurumunda ahemema faharuga midene muddata bodemes tankol extend wegen de delay we process ta kuruma ekam hafta banduge salma round the clock hama muzaffar midani masse kuruma registration එක කන්ත mi hama mi faha kollam beenuwe ಬಾಕಿ ಮೀನಿಗೆ ಯಾಗಂಡಕ ಹಾವಡಕ ದುವಸ್ එහෙම මි හාඩුවස් හැම මඩ නුකුරව හෆ්තා බන්දු තෙරේගස් රෙජිස්ටර් නොකොන් හොඩ බේෆල වියා හමාල්මගේ හිදමත ගොළු මං එදලා වංගල ඉතිෆාක් කරවි හගීගතුක මේ මාදේගේ නිස්පත බදාන මාද සරහද්ද බදාලා ඉරුගා වරබඩු නිස්පත එක්කන්නේ රජිස්ට්‍රි නොකොත් යදියන්න තති මේ අදද බදාර හගීගතු ඉති බේෆල මිසාදක කුල්ලියක මිමසම නිමේතන මේ හුට්ටා දාෆිකම අනෙක්කාව සම මේ මගු මච්චක් කුණි ගිනවේ ගෙන්න ඒක කන්ත තම කුරිමති උමකී කෂ කොබත හගීගතුක මේ රජිස්ට්‍රි නුවා ಫರಾತಕ ತಿಬೇಫುಣ್ಣ ಕೊಬಾತ ಮಿಸಾಕ ಬೇಫುಣ್ಣ ಕುಣಿ ಓ ಮಿ ಒಕುಮಗ ಅಮಿಲ್ಲೇತೋ ನೋನಿ ಕಿಣತೋ ಏಕಂತ ತಿಬೇಫುಣ್ಣ ಇಂತಿಸಾಮ್ ಕೋರಾನಿ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ನುವಾ ಫರಾತಕ ಅಲ್ಮೆ ಮಿ ಗೆನೆವಣ ಬದಲಾಗೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ್ಮೆ ಎ ಕೋರಿಗ ಮಿ ಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಗೊಸ್ಸ ಕುಣಿ ಉಕಾಲ ಹೆದುಮೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಾಂಡರಾಮ್ ಫೆಶ್ಗೆ ಅಲ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಾಲಂಜಿ ಹೋನಿ ವಾಕಿ ಸಬೌತಕ ಹೊರೆ Greater Male Environmental Improvement and Waste Management Project ADB ige higa Korea genda project ge dashon alwenge Male transfer station mi itura taragi ko zamani waste transfer station ka badal kurum masaketta kare mustaqbal feshuma re fotuma goligen almen nang mi alwan menge mi Korea genda ane hidumetta dinumuga site මේ එක්සස් ලිබේ ඒරියා වර කුඩවගෙන් එබද කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මසකත කොන්ට්‍රැක්ටර් අල්මන් ගෑගනක හම සයිටුග නිස්බත මුලි සයිට් එක්කොන් හෑන්ඩ් ඕවර් කරන් එබජේ එහෙම ජකම් වඤ්ඤා මල්මන් එබජේ කොම්මෙසරකන් එතන අන්න ඉතුරු ට්‍රැෆික් එක ඇච්චේ මැනේජ් කරන් මිනිමයිස් කරන් ඒගොතුක මතින් අල්මන් අමිල්ලෙක් ගොස් මේ උකාලා හේදුමයි ಹುಟ್ಟುಮಕ ಗೆನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಾನರಾಮ್ ಫೆಶಿಗೆಂ ಎಹೆ ನಮವೆಸ್ ಎ ಹುಟ್ಟುಮ ಎಗೊತ
ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕುರುವೆಗಿನ ದಿಯಕಮುಗವಿಯ ಸಲ್ಮೆನ್ ಅದಿವೆಸ್ ಮೀ ಅಮಿಲ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನುಕುರಾ ಫರಾಯತಕ ಗೊಸ್ಸಮ ಗೇಟುಂ ಹಿದುಮತ್ಗೆ ಫೀಯನ್ ಅಂಗವಾಫ ಕುಣಿ ಉಕಾದವೇಣೆ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಮೀ ಬದಲು ಗೆಣ್ಣನ್ ಜಹುಣಿ ಕುರಿಮೆಸ್ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರಿಗೊತ್ತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೈಟಂಗ್ ಆಸ್ ವಣುಮುಗ ಮಸಕೆತ್ತ ರೇಫ ಒತುಮಾವೆಸ್ ಎಕೀಗ ಏಗೆ ತುರ ಮೀ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಗೊಸುಕಾಲ ಹಿದುಮತುಗ ಗಿನ ಮಾಣೆ ಫರಾಯತಹಕಿ ಗಾಗಂಡಕ ಎಂಹಾಸ್ ಬೇಫುಳುಂ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ಬದಾದಾರ ದುವಾಲಗೆ ಮಚಂ ಎ ಬಾಯಾಸ್ ಹಿದುಮ ಬೇಣು ಕುರೆ ಏಗತೆರೆಗ ನೋದಿ 1% ಗೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೇಬಿಸಿ ಆಮುರಯಿತುಂ ಗೆ ಕೆಟಗರಿಯ ಮೇ ಫೋಲ್ವಾ ಆಣೆ ಬೇಫುಣೆನ್ನು ಎಫರಾತಕಿ ಹಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೀ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ಕುಂಫುಣಿತಕುಂ ಅಣ್ಣ ಕುಣಿ ಎ ಸಬಬಟ್ಟಕ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಮೀ ಎಹಿದುಮೈ ಹುಟ್ಟಾಲಂ ದೇವಣ ಸಬಬಕ ಮಿವಿ ದೆ ಸುವಾಲ್ಗ ಜವಾಬಕ ಬುಣಾಕ ವನ್ಯಾಮ ಕುರುಗೊತಕ ಬುಣಾಕ ವನ್ಯಾಮ ಹಮ ರೈತುನ್ನ ಗೊಸ್ಸ ಮಿಹಾರವೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನು ಕುರವ ಫರಾತಕ ಸೈಟುಗ ಫೀಯ ದಕ್ಕಾ ಫಹಿದುಮತುಗ ಫೀಯ ದಕ್ಕಾ ಕುಣಿ ಕಾಲವೆನ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮ ಜೈಫವನ್ और मैं मादे गेबिसी तवगे वाक मिहातन मी बोड दक्का दो गेबिसी तवगे इतरुन तिबे फुलंगे मी कुणीगे मी सर्विस देरु गागी गतुगा मी फाकोले फिहार तक ऑफिस तक आदि मिनुम वेस बैंक हम मी तपातिगे कंपनी तवगे मी कुणी तम मैनेज करू मी सम तिबे फुलंग मी सर्विस मी फोर को दो मी को बता गी गतुगा मिहार रजिस्ट्री में हुळु हुळु वाली फुर्सतुगा ए बे फुलंगे परातुन कियावर गे बारदु में दिबे तदि को बातो मिहार मी ए बे फुलना तिबे फुलंग कियावर का बारे बाळु बंतो मी कामा रजिस्ट्री ओमा नोनी मी कामा ओन्न उसूल दवगे तेरेन दियो මේ වෙම්කෝ ගල්මෙන් ෆෝර් කොද්දේ කොමර්ෂල් පැකේජස් තක ආදී ගල්මෙන් කොමර්ෂල් වියෆාඩි කොනු කාලම මෙදෙන රාජ්‍යක කණ්ඩායම ෆාව එම්එල්ఓ යගොත ඉහත දැන් මේක තේරෙක ස්වාහ කොලම් බේනු ඒ කොමර්ෂල් එකේ හිදමෙත් එකේ මේ කස්ටමයිස් කුරේගෙන් දාන පැකේජ් තක මේක තේරෙක ABC තක නොලෙබේ එතුරු එතක බෑඩ් බෙනිෆිට්ස් එබ හිමන විසාලක කලෙක්ෂන් ෆ්‍රීකවෙන්සි අද තිබේ ෆොන් නගම් බේනු අදුවා වගොත මිෆද කංකං එබ බේනු වගොතක බට්ටන් කොල්ල පැකේජ් කස්ටමයිස් කුරේවෙනේ දැන් මේ कोविड आयको वे समगिनार देके वेफारित को हम मिलिए कैंसल कोडमो एकमको हिदमे मिहार नॉर्मलाइज वेगेन गोस न्यू नॉर्मल गालमे ऑपरेट कोडम दास निस्बतन वडम मादव देके बेफ्लो गालमे गे हिदमे कमर्शियल बेफ्लोस मिदने बेणु कोडमो हे मालमे वड बोड अल्टिमा से मी कमर्शियल कस्टमर समालमे गे हिदमत गोली वडागत मदे मी वगुत बोड फोकस मी इने हंग हाउस होल्ड कम गवीना में समालमे गे कमर्शियल यूनिट की 100% हम रन टाइम गालमे मिदने मासे कोडमो गे मी हम मिस्ड कलेक्शन सम मी एवसर का हम नाना कस्टमर गे तो बार देबी फुडी वड फुडी हम पैकेज तक गालमे फोटो को देम मिदानी दे मी पैकेज तक गोले मालूमात साफ कोडम नो ताल में कमर्शियल हम यूनिट गोले बेस मालूमात बेनो याल में कस्टमर फ्रंट ऑफ या दुरगे मालूमात साफ कोड वेन दें ए को बस बेनो वे मी आल में अलम मी तारफ कोड वन गेट फी या को बस इंगे तो शाफे फाह कोड को ते एवे सालेगा आल में गे मी पर्पस तक मी को में मी आमर ये तो ना फी अतो फी ना गा मी कं कोड में नो आल में मी तैयार को फहोरे मी वेस्ट कलेक्शन गे के पैकेज मिसाल का गे बीसी तक दे पैकेज तक आदे वेफार तक दे पैकेज मी देच के वेस मी फार्मा कोडे फमी होडी कोणी मे रक्का तेरे गोतो गो ऑफलाइन फद गोतक नोनी आव मी निजाम गे तेरे दत्त सिस्टमैटिक उसूल गे तेरे आल में मिसाल का मी हरदना वेगे अण्णा मी तहजे मी मुजतम गागे गतो आमुडे तुम कोणी ऑफल मुन तमे अमिल वेहिकल गने साकल के कोतळे फैंदी मकी एमे एदे वाफद मी मंजर नो कने आल में मी दो मिसा का गोले में बेन मी दत्त देखे बेना का मंजर तक नो मी किए एमे आ को बस आने आल में मी बेनो कोडा फ्लीट वेले काम का वेसाल में कॉम्पैक्ट आदे आल में बेनो कोडा पिकअप तक की वेस कोने ऑफल में वके मिंगण का मी सरकार दीपे कांडाला फुड मिंगण फेते वेहिकल गाल में ऑफल में मिदानी अदे एवोड बोड कन्वीनियंस तो मी न मिसाल का कस्टमर नागम बेनो आ गाड़ी का वेफार तक उन साल में मोजफ फोन में बना गया देन सीधा दरो माती එහෙමත් ඒ අද ඒක තේරෙක මිසාලක ඔෆේ දෙකෝණික බාවත බලාෆේ සම පැකේජ් බාල්මෙන් ඉතුරු කොදින දක්කො මි ෆද හොරියා මි ලුයිතක දීබි ෆමි හොන්නනේ මේ එවසාල ගාල්මෙන් බේනමෙන් නොයි හගේ ගතුක වේ ෆාඩ තක අමිල්ලේ කොනේ ෆුලුම් ගන්නෝනි හම් මගොතක කොනි එලි මි ෆද කංක තකොඩාඩ වෙන දිනු මට්ටක හගේ ගතුක මි කාල රෙස්ට්‍රික්ටිව් මෙෂර්ස් තක ගාල්මෙන් මිනාගන්සේ අද මේ ශාෆි ෆා කුරබාෆි අර කොනි ඉන්නේ ගුමුගා ගේගේ මිසාලක අමිල්ලේ මි කොනි උකාදා කම් ගවනම හම ෆීය දක්කා ගණකසම දක්කම දෙනෙම අගීගතුක මේ කිහාවරකන් අන මේකම සමාදකන් දෙන් ජේතෝ මේ අමිල්ලෙන් අනකසම ෆීය දක්කාගෙන් කොන උකාදමස් මිජේනේ නෝනේ අමිල්ලෙ ගොස්කෙ මිකුරා මසකත වෙස් ගමාන මම රජිස්ට්‍රි කරුමුගේ කන්තතක කියාවරක ඉස්කන් දෙබන් ජේතෝ දෙන් හාස්කො තිබේ බලන් තිපා කර බිය අද දබ්බදාල වර බොඩ අද දෙබීම මෙහර මේ මුද්ද උත්තරේ ගතිකන් කුරුම නෝනේ බාරවල මට්ටක අගීගතුක ආම මේ ගේගේ නෝනේ මේ දෙන්ජේ සමාලකන් උදවණේ තර නෝනේ එකම ගෙහෙලුන් තරිකම් කුඩයි තොක බත අගීගතුක මේ අදීම මස්සලේ අනුරාණ සුවාල දෙම කොරින් ආසිම් ගේ වාහකේ චෙට් කොල්ලානේ તો කොමර්ෂල් වේෆාරිතක මේ මොසසතක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මේ හරකයත ගොතේ රේග මෙහිමනේ අල්මන් සර්විස් තේ
कैटेगरीगा आलमेंगे रजिस्ट्रेशन मिवणी गागन का बारस्ते का कस्टमर आलमें हिसाब किताब बदाला है कम गवन्या माले के आलमें लफा कुरा गो तो के बोले दी अंगा हा दिहा हा देते के कुंफुनित का व्यापारिता मी एक तुरंग एक हिदुमे दे हम मी हेल्थ इंस्टीट्यूट तका क्लिनिक तका मी रेस्टोरेंट कैफे में मिफदत अंत हेम निस्बतुं वरक कुडा परसेंटेज मीनने आलमेंगे हिदुमत रजिस्टर कोफ्फा एक तेरेगा आजिम में फाकुर गोता मी आलमें वाकी मिंगंडे के तेरेंग हिदुमत दे मी जहनी कुनी मैनेज कुरमुग सर्विस की वाकी मिंगंडे के तेरेंग सारुकार कमा बेहे इदारा तक खंडाला फिर मिंगड़ का फत्ताएं कुरिया गेंदन जे मसक्के के मीग तेरेगा आलमेंगे हिदुमत का रजिस्ट्री नुवे तिब्बवागीना फरात तक वर नेदवे गोते गवाता हिलाफ माले मगतम मतेगा हम कुनी उफुलुम के मसक्के वे सामिल गोतों कुनी उफुला हिदुमे दिनुम के मसक्के वे एगे तुरंग हम गवादा हिलाफ माले के खम्मत तका कुनी आला मी हनी गोल तका मिका तंतन कुनी आला मुंदे अल हम इल्तिमास कुरम मिफद फरात तक आलमेंगे मी हिदुमतुगा आजिम बार रंगल किया दे आलमेंगे हिदुमतुगा कन्वीनियंस मी हुरिहा फैक्टर्स तके लुई फसे गोतक अफोर्डेबल आगोतक कालमे में हिदुमे फोर को देरुगा हम आलमेंगे बेमको गे इल्तिमास के मिफद फरात तक आलमेंगे हिदुमतुगा बावरु प्रोग्राम का हम कोरिया विस मुहिम बैत के नेबोरी हन्न विसाल मित बेफुना में कुड कुड बहुत कुड का फान कास बदल कोल्ला अदीसे फर प्रोग्राम बल्लवा एम्हा बेफुना वर बड़ा मरहबा काल में ब्रेक दियुम का कुरिंग विवाह का दक्काले रजिस्ट्रेशन ना गुले को तुम कमसुर काल में विवाह का दक्का को बात आगे तो का रजिस्ट्रेशन के वाह के तिबे फुलुं मी यहाँ बड़ो इसका में दी काल में नाम में फुम बे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वस एमडीएस तिकोल एमडीएस वाला बड़ा फा कुरे मी रजिस्ट्रेशन के मुहिम कम का आगे तो मी रजिस्ट्रेशन मियारो ए मगु उंदागुली तो नोनी को बात मी कमुगा तिबे फुलुं दुई गोते के नोनी फसे या मगु तक मियारो बुरी तो तारफ कोफा මේක ෆස් ආඩ කොරෙන් ආල්ම හෙදමෙ දෙ මේ ෆෙෂීව සම මේ කහලා වරන් හම කුල්ලි කොත කාල්ම මේ ජොහන මොලේ මාදෙන් ආල්ම ඔපරේෂන් එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙගෙන් දා ඉංග તો දෙ ඒරෝ ආල්මගේ විස්ටමුග හොඩි එම බොඩන් वी हैस लुई फस है गोतක කස්ටමර් මේ නිසාම් ගේ තෙරිය මේ ගෙන වෙන ෆද බදල මේ गोतක ආල්ම හෙදමෙත මේ රාවාලම එම කොරෙන් ආල්ම මේ දෙ හම හෙදමතන් ID කාඩ් එක කොයි දෙ හම කොම්මේ ෆරාත කව සල්ම හෙදමෙත ඒ ගොත නමස් මේක සබෝ මේ දිමාවි මස්සලේ කි මේ MDS කොරෙන් ෆා කොරේ ගොත මාල් සරහදුග हास කොමෙන වඩ බොඩ मूविंग पॉपुलेशन ඉංග तो ආල්මගේ හෙදමත කි गोस्के फिजिकल इदे सर्विस कमुगा वाती वे डिस्कनेक्शन कद्दा मिसालक एहें यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स गे नम आने मी बैकेंड इब खंडाल वेणोत हिदमे मेदु खंडाल वड फसे हदत वेम को गे नम वागोत कि दोडो मतिन दे हिदमत कमुगा वाती वे मी डिस्कनेक्ट कोडुमा मी हिदमत गे नोटिस फनो मी फद कंक मियोति मी दा हमें हरं मी तंगोल उंदगु दाति कोत कम मियोति कोसदें या कोबस गीना अदते कस्टमर नो गागन कन नोदि हें सत्ते वन स्किना वन हगे गतो एवले एड्रेस एत्तनो गने तन बदल वायरो कोडिग होडी एड्रेस कैंसलेशन कन नोगस मीननी दें अलमगे हिदमत के सब्सक्रिप्शन उसोलो मी माहुफियन अडमुंदा रिकरिंग हिदमत कमुगा वाती वे कस्टमर हिदमत मिसाल का कैंसल नो कोडा हिंदको हम दानी बिल हम अडमुं इंगे अलमगे मीनने खा गोतक मी हिदमत रेविफा कस्टमर गे जिम्मा अदि अलमगे हिदमत गे फॉर्म गे सिगरा गे इन्नाने वाकस फा कोडे फे कम एतन कोल मीनने मिसफ कने गे बेफुना एहम या को मी दिमाय मसले के मिहार आलों अलमे मी गे एबीसी तक वन्नम बालालायरो एंग एड्रेस का मल्टीपल एक नन्नमुगे बोर्ड रजिस्ट्रेशंस तक एक्टिव का मालमना फेंडंगे बोर्ड गिनर देके बिल तक आलमो बदे एकम को मिंग एवस इदमत का जिम्मा नगाने फराते मी अद कोने आलबम मिसाल का रजिस्ट्रेशन के मालूमात और फिल्म गुलादर कस्टमर की मिहार एड्रेस कोले फराते नो तर मी 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 अतल तेरे बदल फराते नो मी कहाला बाय मसल त आलमना मी दिमा वने हम गिना अद देके गागन का साथे का मी फंसास मिलियन और हंदा मने और मी CFO विदाउट फेनिंग तो वडंगिन अदद का रुफिया बहुत और मैं कुंफुन लिबेन जे आउटस्टैंडिंग गोतो का एवरेज को मियोलेन को में ABC का हतरो आ वडंगिन रुफिया के बिल ले बहुत नो दक्का एम आगे का तो मी बिलिन ना रिलेटेड इशू आदि रजिस्ट्रेशन के मी मसल बोसल ना गोसे मोतीमा और मैं मिहारो मी गेने से बदल के फेना आदि करंट वे समय न फदई ए इमारत के वेरीफ्रा तो नम्मति हिमेने पैकेज मी हिदमत गोतुगा वेम कोवेस बदल कोले नालमेने केस मिहा यूटिलिटी जरूरी हिदमत गोतुगा मेने बटन कोडे वेंगे गो सेम ए आको हिदमत मिहार ले वेने हमें के इमारत के वेरीफ्रा तो नम्मति का दे मिया को मेना मी
ಹುಡ ಮೀ ಚೇಂಜ್ ಮಿಯಣ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೊಡಿ ಮಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಮೀ mi 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫೆಶಿಗೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಕ ಮಿ ಹಿದ್ಮತಕ ಎದೆ ನೊಲೆವೆನೆ ಕೊಯ್ಯಂ ಒಳ್ಳೆ ಫರಾತಕ ಎಫದ ಫರಾತು ಹಿದ್ಮತಕ ಎದೆಲವ ಬೇಣು ಫುಲಾನ ಮಾಳ್ಮೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾದೆ ಆಳ್ಮೆಗೆ ಮಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಲಿ ಬೆಂಗಿನಾನೆ ಮಿ ಪವರ್ ಫೆಟರ್ನಿ ಲಿಯುಮೆಂ ಎ ಗೇಗ ವೆರಿ ಫರಾತು ಮಿ ಹುದ್ದ ಮಿ ಬೇಣು ವಣಿ ತಿ ಮಿ kuyan ole farate mi kamuga masul wane me ek hal diume hushala me jehne diumge copy salme website on adi mi almege mi site dodi mal ibilawane e mi kal gotaka me mi registration process badal korefa almenge mi hagigatu ga mi beenu waran hama mi badal gennan jehun sababta alme kiyal dini me ya ekko kurimawga mi registration ge kankam fuderaka bodutan streamline wegen dana adi kurimawga alme mi button koranu ne ama taaraf kora a hidmetaka ves wada bodutan fasiya wegen bade ehma mi har de har phone anekkas doorstep adi mi building imarat tereng puni minegumge hidmeta der alme beenovi hama root mf fudta meena issues tadat registration ge masal tan haldo kurumatta kame badal gene woni then mi covid ayko was hagegatu ga wada geenada dege ge abc ta komme de hidme cancel koramon e error nan boda gabul korevene ekal imaratuge thiring almen ekal mi pandemic ke halatu terega wima de mundiya hidmate kamuga waative mi misuse no dala dannawane ke kamaka e komme faradakas libe hile libe on hidmate vi mege beno negumattaka hidme cancel korama me tibbe ve kam mi haralmen anek registration ka danje hun ero miyote usul wada bodutam badal deken gossa mi fada farataka almen e ban wada hamalui faseha goten mi hamaje sa kodin faha kolle vi gota faait vediya timmastu ge bilta fiyawa baaki hori biltan hama halas koruma alme hidmen yaada kore gotam miyoti hamaje ifa e mi fada customer on along ituru ari registration ka da kannu jehen unless hidme suspend ko funding engal tega menui ema mi hidumata mi kuren register ko fawa evs kbs kon along ede kannu jehene mi nange gota bill ta clear kol levima almen along hidme golal de gota me ne eka tan kola baro mi olong eba ode mi kantata saaf kolumata almen call center no talmen social media channel me dore ko hama message kodava virus mi denne gota id card number agege fodi hama address adi gole number ka ekko message kodavima almen moza phone hama hiteri kam follow kotte tibe plon khas ko mimale ge gebisi ta ko minaga konita kam mi ganna badatan non mi ganna badata ki warabbodu gonjuma ge terega noni warabbodu masakete age to ko fuda jibe me di kulliyaka te miya ki ga tibe plon ge masakete hardana akro matta ka noni masakete rangalugutu ka kuriya gende matta ka male ga miharo mi kone ukala mi gengule site warabbodu badalta ke geno mati be raw of mi mi mashru ga dasum miharos masakete komsere korum be de kanne ko ba ta ge to ga miya ki ga mihar korum da masakete ki adi miya ki ganna ne badalte ki ko ba Greater Male Environmental Improvement and Waste Management Project again among ADB ge hi government Environment Ministry ge dashung project kuriya data ahartake veje mi ege mashu ge dashung hulumale male velimale tilafushi ge almen ge facility ta tar itura taraggi korevi almen for kodam da hidumata harodana wegen dane mi gotung miyaharuge November December hatanu galmenge mi male transfer station ge masaketa feshigen dana zamani femwaraka kuni collect kurma foga receive korevigen tilafushi ge disposal facility transfer kurumuge masaketa mashuge tereng design korevigen dana zamani femwaraka design korevigen daro alme mihar me kuni collect koggen gebisi takunna commercial vfr takun collect kora kuni containers korevigen mooda kuni nele mechanism ege teren tilafut transfer korumuge intizam hamajegen dane eya ekiga tilafushi ga dehas tevis dehas sawihoge niyala mi rakkatere gotega kuni nattalumuge mi mechanism establish korevigen da gota hamaje pani ethanuga incineration plant en haru korevi ethan operationalize wegen dane deha sawihe niyala egotum wara bodete badaltake male holu male tila futtan annane vilimale hama himanagin ege tora mi almenge dive sarukaruge wara muhim agenda en miyanna haru fashigen waste segregation masaketta ves introduce kon eche rajege establish kurumaki kunige mi ufede kuni madu kuruma e kuni rangalu gotuko manage kurumattaka almen mi waki fraction taka badal koggen egen mi ituru mali faada ev sodumuge agenda en almenge sarukaruga hama waran iskadden wage bakuravwa ehme ma mi dehas 22 feshe iru almenge waste segregation masaketta ves feshigen dane
मी ගෙනවේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් मी ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕುರಣಿ ಹಮ ಆಳ್ಮೆಂಗೆ मी ಗ್ರೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಕೋಣಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರ್ಮ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಾ ಸರಹದ್ ಮಿ ವಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ನಿಸ್ಬತುನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ බොඩු ආබාධයක බොඩු බය දිරිවල සරහදක වාති ඒ ආයකීග අල්මෙන්ගේ මේ ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රී විස් සෙන්ට්‍රලි මේ ලොකේට් වෙෆමි ඔන්නනි මාද සරහදක බොඩ රක්කාතෙරි ගොතෙක්ග මි සරහදක කුණි මැනේජ් කරම සරකාරම වර බොඩ ඉස්කම දෙවෑගෙන් මිගෙනවේ බදල්තහකි අල්මෙන්ගේ සර්විස් ෆෝරකොද්දිනමුගස් මිගෙනවේ බදල්තහකි අල්මෙන් හම ලොන්ಗ್ ටර්ම්ග मी कोरियन होरी तरगिगे प्लान ओरिएंट कोरेवेगेन एलेन कोरेवेगेन गिने बदलतके रक्कातेरि गोतुग कुणी वेसलतवग ट्रांसफर कुरुमके वार पोडु मसक्कतेन असलहोयगतुग हेगे एम्मे अल्टिमेट ने गोल नोनी अल्मंगे मी ऑब्जेक्टिव बलायरुग अल्मंगे ಮೂದಂ ಎಳೆ ಕುದಿ ಕುಣಿ ನಿಸ್ ವರ ಬೊಡತನ ಅಲ್ಮೆ ಮದಕುರಂಗೆ ಬಜೆ ಎಗೊತ್ತೊಂ ಕಂಟೈನರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂ ಅಲ್ಮೆ ಮಾಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಲೆ ಅದಿ ಹುಳು ಮಾಲೆ ವೇಲಿ ಮಾಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊರವಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತರು ಕುರೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಾಲೆಗೆ ಮಿ ಹರಕತೆರಿವಾ ಮಿ ಗೆಬಿಸಿ ತಕಂ ಹಿದಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಟೀಮ್ ತೋಗೆಂಗುಳೆ ಇತರು ವೆಹಿಕಲ್ ತಂ ಹೋದಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಾಲೆ ಹುಳು ಮಾಲೆ ವೆಲಿ ಮಾಲೆ ಮಿಗೊತ್ತೊಂ ಅಳ್ಮೆಂಗ ಅಬು ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ವರ ಬೋಡೆತಿ ಬದಲ್ತಕೆ ವರ ರಂಗಳು ಹೇಯೋ ಬದಲ್ತಕೆ ದೇಹಾಸ್ ಬಾವಿ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಯರುಗ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮನ್ ಬಾಲ ಮಾಲೆ ತಿಬೆ ಪುಳಂತಿ ಗೆನ್ನ ಹಾಸುಗ ಮಿ ಕುಣಿಗೆ ಕಂಕಂ ಹಲ್ದು ಕುರುಮ ತಿ ರಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆತೆರೆ ವರ ಬಡ್ತಿ ಬದಲ್ತಕೆ ಅಣ್ಣಾನ್ ಕಂಬಿದೆಂ තිල ෆුෂීගේ වාක දෙක්කම තිල ෆුෂීගේ හගීගතුග වර බොඩු වර ගින දුව මසෙක්ක කොග්ගෙන් තිබෙපුණ තිල ෆුෂීගේ හොරේ කුණිත නත්තාදුමුගේ මසෙක් මියෝනේ හැම කාමයාබ් කො හගීගතුග තිල ෆුෂීගේ මෙහාර තිබෙපුණ කරොම් දාමසේ කොමිස්වරකන් අලි අලුවාද කොබත හගීගතුග මේ වගුතු තිල ෆුෂීගේ කුණීගේ ಹಾಲත එක්ගත කී අදි මි දුරාස්තා ප්ලේන ගෙතරෙන් දානම හගීගතුග තිල ෆුෂීගේ මි ගෙන්න බදල්තේ කී කොබත තිලෆුෂිಗ ಹಮ ಮಿದೆನ್ನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ ದಶಂ ವರ ಬ್ಯಾವರ್ ಮಸಕೆತೆ ಕೊರೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ಸಿ ಮಿಯದಾ ಹಮೆ ಬಲಾದಾಯರುಗ ಹಾರ್ಬರ್ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಸಕತಕಿ ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೆನ್ ಕುರಿಗ ತಿಲಫುಟ್ಟಕಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಾಲ ಸೀವೋಲ್ ನೋನಿ ಶೋಲೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನೈ ಕುಣಿಗೊಂಡೆ ಎದಿ ಆಲ್ಮೆನ್ಗೆ ಸೈಟುಗ ಗಾಯಂ ಕುರೆಫೆನ್ ತಾಣೆ එක මියදු අලුමෙන් එතනුග මේ ෂෝලයින් ප්‍රොටෙක්ෂන් ලෙවි සීවෝල් හරු කුරෙවි ආබ ගෑග කොම්යොති රිහෙබිලිටේට් කුරේෆ මාණේකි මියදකු තිලෆුෂි ගල්මෙන්ගේ සයිටකුන් මේ මෝදන් නොනි තිලෆුෂි ගල ගුණන් එ බේරවා කොනි නෝදිහ 9% අලුමෙන් නම් මියදු මියති දක් කුරේෆ ඒගේ තොර අනේ අලුමෙන්ගේ සයිට් ರಿಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕುರ್ಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾತ ದೋಸ್ಕೊಳ ವೆಜ್ಜೆ ಎ ಮಸಕ್ಕತ್ತುಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಡಮ್ ಸೈಟ್ ರಿಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಮಸಕ್ಕತ್ತುಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿರಿ ಹೋಗ ಮಿವಣಿ ತಿಲಫುಷಿಗೆ ಡಮ್ ಸೈಟುನ್ ಅರ ದುಮಾ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಮಸಲೆನ್ ಹಲ್ಲೆನ್ ಹೋದಿಫ මියදු තිලෆුෂිගේ ගොඩකුන් අරා දුමකුන් නෝනි අලිෆානුගේ සව මෙදිමාව මේ නුරක්කලුන් මාලේ සරහද්දුක මේවා අරගෙන පරායතකන් හමදු එල්ලිබිෆම වනි අල්මෙන්න ඩේ ඉන් ඩේ අවුට් මියන්න රිසෝට් තකුන් අන්න කොම්ප්ලේන්ට්ස් එක ඇච්චේ හැම හොට්ටුමකන් ඇස් ಹಾಸක වෙලිඟිලීග දිරිවලු වර අයතුන වර බොඩුදු එල්ලිබිෆම වනි දුමුගේ ඉෂු අල්මෙන්න එක්ක කොන්ට්‍රෝල් කුරේෆ ඒගේ ඉතුර මේ මාලේගේ කලෙක්ෂන් කලෙක්ෂන් ඔපරේෂන්ගේ තෙරෙන් තිලෆුට්ට ට්‍රාන්ස්ෆර් කුරේ කුණි මේ තිලෆුෂීගේ ඉන්සනරේෂන් ප්ලාන්ට් ගායම් කුරම හැමයන් අල්මෙන් කුණි ගොඬු මච්ච විහාස් මදු කුඤ්ඤ ජමා කුරුමුගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකගේ තෙරෙන් ඒ තිලෆුට්ට රිසීවා කුණි බේල්කො ಬೇಲ್ ಕುರ್ಮಫಹುಗ ಮೀ ದಿಗುಮುದ್ದತ ರಕ್ಕಾ ಕುರ್ಮುಗೆ ಆನೆ ಹರಕಾಯತಕ ವೆಸ್ವರಂಗ ಅವ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಾಣೆಕಿ ತಿಲಫುಶಿಗ್ ಡಮ್ ಸೈಟ್ ಮೀ ಜಮಾವಾ ಕೋಣಿ ವರ ಬೊಡತನು ಮದುವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ මාද සරහදුගේ ඉතුරුන් මේ අතොල තෙරේගේ ස්වරග්ගෙන මසකෙතිගෙ තිබේ පුළුවන් එබ කුරබ ખાસ කර ඉස්ලි මුරියාගේ ඉස්නින්ගමුගේ මතින් අතොල තෙරේගා මේ ෆාක්කොල් දෙවේ රරරග හුරි බොඩති කුණිත නත්තාද මනෝනේ කුණිත ನೆಗುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತಿಬೇವಣ ಮನೆ ಕೊಪ್ಪ ಮಿಹಾತನ ಬೆಸ್ ಬೈರ ಕೋವಿಡ್ ತೆರೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪಿಣಿಗೆನ್ ದಿಯಾ ಬೈ ಬೊಡತಿ ರಡಟುಗ ಮಮ್ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆಗೆನ್ ದಿಯಾ ತಂ ಕೊಬಾತ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆ ರಡಸಿಗೆ ಅದಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲುಗ ಕುರಿಯಂ ದೋಸ್ತೋಗ ಕೊಬಾತ ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತ ಅತೊಳ ತೆರೆ ಗರಾವ ದಿಫಾಗತೆ
మీ వెమ్కో ఇంగ్ మీ వని మీ రైసల్ జంహూరియా కి స్నెంగో ముగ దశ్రో ngol men legacy waste nota mi ginodus wande jama fa wakuni saaf kodumuge rajyaga mi hatane hingonu mi fade me bodu em mashu gagana kam mi har addi ha insata me oti almane mashu ni ma life ingeta mi getere mi almena fa ha kode mon survey takun fenonu emme mi kuniga masala emme bodu fa vihi rashen alma identify kodevi ege tere mi har fanara rashen alma mi wani ekko kuni naga saaf kodegen gossa mi fanara rashuge tere almena jumla mi साफ कुरन कोनी के ठानेज न तो वॉल्यूम बादाफिया में साथे का फंसास फस मी एल्ला का फंसास फस हास ठानो के कोनी गे तो वाड़ा बोडो आदा ते मी कियने गे गण कभी ही तीरी सहारो एफ जामा वा मुंदिया बोडे ति कोनी तदें एवे साले गाल में मी कोनी त नगा फका अनेकास के नस्ती द फुट तंगनो ने काल कमेंट नो आल में मी गेंदी हम कंप्लीट लैंड रिमेडिएशन ने एगे तेरेगा मी कोनी त सीफ कोडवे गे गोस्सा मी राशुम बेड कोडन जे कोनी त फियावा बाकी रोडिया कोन्या राशु लेवल गा मैनेज को फाल में मी वनी दें मी आइको almena fahaga radashu me mas mi maseke alme kura mundiero gina radashu ga hagega tuga koni ala ka waki hasa kore fa sarahad den radashu ge eke sarahad ta ga jangale fartantana seba hore koni ala aftetto e mega tereng alme mi saaf kora mi project ge tereng koni negumay ko nge radashu ga mi gota koni gina dosana jama ko fahuri sarahad ta saaf kora maseke salme mozefo wani koni ma adi mi mashu ay ko alme ge wada bodu hama ummide mi kurimago mi rajye ge sarahad ta kan alme ge mi operation ta mi fula wengen da iruga mi radashu ade bigena wada bodu hama mi ane kuriyaru me hage gotu mi kurimago base management rangala rakkatere gotu ga de mi harudana no teme heten usula kon kone manage kodu melagenda waran hiyo faade gotu kalmen dekene den mi wagotu mi nuni me mi hodives rajyaga nisbatu wada bodeti bay rattega terega formula city adi koludu fushi city me derange bahimene ade yakko aliftal maame ge erashuga fudereka bodu covid ge mi outbreak en uluma kalmaga masekete kodu ko lasse ge me die den mi mahoge terega almen mi schedule kure feboe mi hadal වැකරදු අධි හාදිෆ් කියලා මිදරන් එකෙන් හගීගත ගල්වංග මාසෙකෙන් අධි මිහාර නොෆෙෂේ හොඩි එහෙම ජුම්ලා ෆස්ට් රෂ ෆියවා එහෙන් උඩි හාරත් එක කමෙවණි අල්මෙන් හම වර කාමයාබ් කමයි කල්වංග මොසෆොන් හම මෙදුනු කෙන්ඩි කොවිඩ් ಗ ಹಮ ಮಿ ಬಿಯ ರಾಳುಗೆ ಸಲ್ಮಂದಿಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮೊಹೆ ವಡ ಬೊಡು ಮೇಜರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಗಾಲ್ಮೆನ್ ದೇಕೆನಿ ದೆನ್ ಆಳ್ಮೆಗೆ ಮೆಂಡೇಟ್ ಕೆ ದಾಶು ಮಿ ಗೊತ್ತು ಬೆಮ್ ಕೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಣಿಯ ಮೊ ಮಿ ವೆಫಾಡೆ ತಕon ಕೊಡಿನೆ ಗೊಮಗೆ ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿದಮೆ ದೆಮೋ ಮಿದನಿ ಹಮೆ ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ತಕ ದೆನ್ ಇತುರ ಸರಹದ್ ತಕ ಆಳ್ಮೆ ಹಿದಮೆ ಫೋಡ್ ಕೊದ ಮಿದನಿ ಅತೊಲ್ ತಕ ಗಾಯಂ ಫಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಗೋಳಿಗೆ ಹೆಮೆ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಾಳ್ಮ ಮಿದನಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಮ ಕೊನಿ ನಾಗ ಮೊ ಅದ ಹಿದಮೆ ಫೋಡ್ ಕೊತ್ತಮ कोणी नेगुम का तिबे फुलंगे मी हमें कने गे बिसी तक आम हुर तंतन एकन जन्नो हुरी के बाय रिसोर्ट तक मुस्ति बे फुलंगे बे खिदमत फोर को दे ए बहुरी आर्गुमेंट नंग हम तबाती के हालत हो गई पीए इन्वेस्ट समा जुर्माना कुरा हालत से बदे हकीकत हुआ को बात मी गोता मी हालत मिदनी के बेन तो दे मी कंकान तकरार भी अनुदिन मत बे फुलंगे मासिक के तरावा दफनी को बदकत almen resort takang hidma me keta korani tila fushi galmen me desa service ke tereng gagand ka rajye ge me me horiha resort akun gagand ka nodiya 5% almen den ekam gave sama almen ge hidma beenu koramunge bade mudi rajye ge kan koltakun disposal lang ha me annani tila putta den me dimawa masale ki ane kuni transfer kurumuga me dimawa masala gina resort takunna ami mi anna doni faharuga mi kuni transport kuruma mi hunna vesalta ki asloge gatuga mi kuni ufulman hedi phone necheta kenno ehenkamun wara baver issues resort owners ge falin nuni resort management ge falin almenna hamen anneruga eba dimave ege terega mi muda kunelumuge issue e doni faharun eyaki galmen ge site wasiluma ekiga mi almen ekuni huskurumuge terem ves mi wagutu almen ge mechanism hori gotun kommeswaraka mi leguna kuni elumuge incidents timave mikal kandataka hore hama mi environmental mi safeguards mi idara taka mi muassasata ge alert an baade mikantan almenna rangal koreveni hama ane in general amugotek gina resort tha ki war rangala kuni manage kura farata maane ki era resort level ga kuni sort ko segregate ko compact nuni bel ko rangala pekko gen phone kamuga ves mi transfer vessel tha ki sida ekama hedifa tayyar kore phone ne chesan non kamawati gina far ha moda kuni ele masala e balmenna report koreve
ಯಾಕೀಗ ಆಳ್ಮೆಂ ಸೈಟೊಮ್ ಮೀ ಕುರಿಂಗ್ ಹಮ ಫಾಹ ಕುರಿಗೊತ ಮೀ ತಿಲ ಫುಶಿಗೆಲೆ ಗುಣ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ಕುಣಿಯಳೆ ಶೋವೆಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಆಳ್ಮೆಂ ನಂಗ ಆದೆ ಹೆನ್ ನಮಸ್ ಮಿಕನ್ ತಕಂ ಹಮ ಖೆಂಡಿನೇಳೆ ಆಳ್ಮೆಂ ಮಿದನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆನೆಸ್ ಕುಣಿ ಆಫ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತಕ ವೆಸಿ ತುರಂಗ್ ಎ ಮಸಕ್ಕೆತಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೊಂಗ್ ಹರುದನ ಕುರುಮುಗೆ ಹಮ ಆಕ್ಷನ್ ತನ್ನ ಗಮು ಮಾದ ಸರಾತುಗೆ ಕುಣಿತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಮ್ ಗತಿ ಬೇ ಫ್ಲೋನ ಮಿ ಹುರಿ ಗೊಂಜೊಂ ತವತರೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಗೊಂಜೊಮಕ ಮ್ಯೂತಿ ಮೋಜಿಫುಂ ಗತಿ ಕಂ ಹೆಣ್ಣಂತ almana tibe pula mi kuring hama ko fori mawma ta kabada hatariste ken ha mawzifun e bahar ka tirwi mi kuri mihar mi badala ki ga maale sarahaddu ge kuni manage kurman noni miharo ge gosge mi kuni collect kuruma mi masala eki hallu kuruma kiya mawzifun beenum beto adi target kuri mes vidalu e target terega a masala hallu gen dana ko mid kuranta kinata dik almen miharo ge estimate ki maalege mi ge bisitakan hidume dinumuga almen duisatten ha mawzifun maduegen at a time inge to komme reku duisten ha mawzifun collection hamekan collection mawzifun gege wadde kuni nangawa me team hama kurang ebaje miwagutu almenna gaagandaka mi 80% almenna recruitment process ge tereng recruitments lagging achieve efawani almenge target ki September 30 ge nilang almen mi operation abbenum wa hori ha mawzifun hama kurang then internally almen barang rangal badaltaken ebagenna miwagutu hama almenge hen area thaga masai kuravwa mi company ga gina do masai ko fati farata mozafum veseba alme mi operation tereng hama badal kurum wasakatan eba kurang interested farata ka mi almenge target ki September 30 e duwa wire almenge hama and workforce hama wegen daane then jumla gotegga ha me duwe sama dannawani household collection operation an hatarus tegen ha mozafun e balme beenum be wara bura masakete hama gamsti be pulan koran jehifa mi wani den tipa kor bigota rayitum mikam gadi denje samalukan deif kam gawana mikam hama avas fursate gallo gen maki hama kashim ko bato de be pulan nimmalum ge korin tideki wakataka binako nimmalum korin fa kolam been wakamaki mi almen hame me bodu iltimasa ke mi hada baaki mini hafta muddatu mini mi operation ekko badal wumattaka den ehema mi wagoto mi kuni magotaka jama koda mun da farata kun sali hidmata register no kon hodige besi takum mes mi muddata amuge kuren hama almege hidmata gulma ki almege wada bodu iltimase hidmata gulen hame evs ka datika me wa one mi dache hama hode farata na almen hamge mozafuna gulu wan call center me dur ko vies no almege site dur fs no ta social media me dur ko vies hodi ha dorta ke me hole farma me tibi customer na gatun hidmet den hama tayyara tibe from ge hol shakwa ta alma adu hama me dani register koduma wes no ta asa dekko mastati tan hodi be flon almen approach koda vi me be flon almen doi usul take hama jessa demo me tani ehema registration ge kanta vi ha sawahakan hama kollu madde miya ekko be samahan mo ful kon adom vi mi dodu matin de hidmaten ehema imaratan ahol vermu masha adi mozafon mi kama tamrin wegen rangalan mi me efficient kon hidme dinuma almen swagut kola beenum wati ema fawagu tamadu no koda ba vi ha sawahaka mi vem ko ge kunine go me hidmata register koduma almen hamada boda iltimas kodan den adese faran faha kollana e September 30 hakke me fahuta ani kamuga wati ve ege kuren almen hidmata hama gulu shafi ada almen mi genna badal thake hama kuren spa kore gota mi dehas baave hum feshigen almen na hama dehas baave ha dehas ave ha deterega hama maale sarhadda ha asa gotege fura maale sarhadda ingilabe badalek koni manage kurumuge rakkatere gotuga koni manage kurumang annane e badalu genawma almen mi almenge mi wagutu mi service te hidumedde hidumata genna badal takan almenge rayitum warangala bahol veri wanche he mi gena badal September fanara gena badal hasagote ge owners registration ge bisi thoge ownerun register kurma mi visalmen hama long term ga mi dehas pavi han almenge target hifa foi masakaten an mi utility bilaka kuni manage kurmuge hidume thai kurun e scope ge tereng almen mi badal tam ge nani heme mi adu mi masakken no coffee amun almen ka gabulen nukureve almen mi ingilave badaltake dive sarukar hama wara bodu iskame digen kuni manage rakkatir gotuga kuni manage kurma wara gina masakketake eba kureve ehema mi bodu badalan almen tayyar wan eba je rayitum wara rangalan ahol verwan eba je rakkatir gotuga kuni manage kurma e kuni ufadda farai commerce level legga zimma wan eba je mi kuni
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಿದನಿ ಕೊಂದಿ ಮಾಲಕತ್ತೋ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರವೆನಿ ರಕ್ಕಾತರಿ ಗೊತ್ತಗೊತ್ತೋ ಮಿ ಕುಣಿ ನತ್ತಾಲುಗೆ ಮಿದನಿ ಹೆಮ್ ಕುಣಿ ಉಫದ್ದಾ ಫರಾತು ಮಿಯದು ಅಹೊಲುನು ಮಿ ಕಮಾ ಮೆದು ಅಹೊಲು ವರಿ ನುವಜ್ಜೆ ಕಮಗವಾನ ಮಳ್ಮೆನ್ನ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರ ಗೋಲ್ ನೂನಿ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಕುರ್ಮ ವರದ್ ಅತಿವಾಣೆ ಮಿ ಅಳ್ಮೆಂ ವರಗ್ಗಿನ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಇಲಾನ್ ಕುರೆಗೆನ್ ದಾಣ ಕುರಿಯಂಗೆ ತನುಗೆ ಸೇಮ ಕಸ್ಟಮರುಂ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಇಲ್ತಿಮಾಸಗೆ ಕಸ್ಟಮರು ಮಿ ಇಲಾನ್ ಕುರಾನು ನೆನಸ್ ಕುರಾ ಬದಲ್ತಕ ವರ ರಂಗಳ ಸಮಾಲ್ಕ ದೆವ್ವಾಗೆ ಏಕಂತಕ ಅಳ್ಮೆನ್ನಂ ಎಬ್ಬಾರದುಂ ದೆವ್ವಾ ಕೆತ್ತೆರಿಕಮ ಯಾಕೀಗ ಮಿ ಬದಲು ಬಲಾಗತು ಮಿ और मुहिम वाक्त के खास को और इतना गुड़ंग रहे तो कामुड़ों हुरी वर्ग की मालूमात के तीते बेपंती हिस्सा करो वार बड़ा शुक्रिया आएंगे तो प्रोग्राम बाद वाला हिस्सा को ले मालूमात आदालमेंट बेफुना में हिस्सा को ले मालूमात है कि वेमकोइन कुरमुंदा मसके तक आदमी हार गणों बदल तक गुड़िगन बेफुना हमें फोर को देंगे बेफुन को बरातों में मुहिम मालूमात मी मालूमात का के ती बेफुना मुहिम गिना मालूमात के लिबिगन दिए कम उम्मीदुगा प्रोग्राम निमादा फकीलाना एम्मे बेफुना स्वरा बाजर वक्त को कायदे अस्सलाम वालेकुम